تمام. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على الجنابي على مني على مكرم. أما أسأل الله بأسأل الله وكرجه كفر بصر ربي أنجه على لك يفهم كلامه. على لك يفهم كلامه. أما كل وقت آيات الكرسي كآيات الكرسي ولا تسع. يقرأ حياة بلده. ولا نقول سورة يواقع سورة. حياة يواقع لحياة بلده. سورة أقوم أم القرآن ولا الفاتحة. ko alfatiha ko aya woro qur'ana bamsolo woyi olu kuma lu fono ani kila buru sallallahu alaihi wasallam olu kuma pororo maile olu ko ite se kanya ko amro min dikine ka ke ko qur'ana be do suratul ko be do na alhamdulillah ko aya alhamdulillah fa ya siru olu ko so kila kile na fara sallallahu alaihi wasallam kum man lam yaqra fi al-quran fi salati fala salata allah kulu mo ma alamu dukra a sirko ko sirto kira mo yiku ci ka serbe ke ni kire ko Allahu akbar e ma ko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ko ka ta dara ibina suro fo o dara o ga ni o to ni ka ko Allahu akbar ka ko kulu Allahu akbar Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka ko Allahu akbar o lo rachi o te seri o lo rachi pourquoi l'ombre parce que ima ala mu fa ali ya seri biaro ni ma sura berelo sura bedane alhamdulillah mais c'est qu'il y a seri bekele lo mo ina mi fura wo wi bon il ma sura sugulo e c'est ka alhamdulillah fo il est a seri ikele pe a seri o be kima haram le plus c'est que ko na jabo ya ni alhamdulillah bon alhamdulillah ki ko ma ko le problème bamsey on est kila kile manika أما آية الكرسي والسيد العالي القرآن كو آية الكرسي كو ولا كلي نورمال بيكو كوكونا حياي كو ورا أني كلا ورا أن بيورا أن ورا وام بام بام تاكور لنفو بقولوا تسول كوي كورونا كويرو باسكو وتين جوني سول كورو كورونا سورة دوي حياة دوي أجا بينا وكلا حياة كلي حياة بالوا جاو بيكا سول نورمال بينا ولا حياة كلي ترى نكا حياة سما sinon doma fera ko na ka doma bora donc ayatul kursi ko nanga sa aya sa bo te kaya jaka ayatul kursi ke sa gayi ko nanga to ka allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nanga to ka ulu di ka ma di aya sa te ka kala ba de madani ni sraye ko ka kiya ki kiya ka ayatul kursi yoke ni te ka ke ko hakri ya bale ati sra fu ifamu na ayatul kursi on nasi be se ka ki deyma Wayatul kursi pourquoi tu l'as la fera ko wala afidani ko la sura benajini parce que ala ko kale to ko la dale ale yikatini febe ka ala to wada alwani ala ko yike katula ala to bo ale hayara bana ameta fodi ko ala haliyu ala azim ameta fodi ala haliyu ala azim ala bi masa portali ani ala mi masala bani ja kira la faranya ni ko ayatul kursi ko la fita da haya bai ala furaka to ko ke ala to yuru da ni wala kampanya ayatul kursi ko wasa kursi yu samawati wal ard kala afrafe ma ko ala masaya nanga fonga wa fo ko ina kala masaya sikini shezi nika ko wa bo sambolo ni du ko ala masaya si ala ko kan ni alesi la shezi nika ko wa bo sangolo ani du ko le me ko ayatul kursi ko ala to ko wala bonde ala ko fi ma bon sangolo du ko le fla fa ni wa ka alesi la fi ko wa bon wi me ko ayatul kursi wa bon ko shezi donc o boya
nanga fo ngamo o jate na an hakli kono andi se ka o jate no parce que adama de ira nyina fe mombo ka sangulo ko niki nyake ka itade niki nyake ka itade donc adama de al doni du bolo fine ga ibi nyake ka itade dai yo ga ibi nyara wa profetina adai adama de au fe bo ya dai o fe wala ko ala na bu yere tra ka taw donc o roy ko so amba wolu wudi wolu ga nyema ka dama ala bo ay rebla ke tabawa mi kala ke kina ala bo ka annema ka dama ala bo ka parce que ay suko ya mi kuna ni muso sayali parce que muso a dunya tra ko muso ko imambele muso ka bakara fu ko muso a islam ya bagala to mambele parce que jela ko sallallahu alaihi wasallam ko muso ono ka aso ala tamaka a sirke kabaka sundo abani ka hejike ala na nafuru drama aseni ka nafuru jagabo afre bani ka ayire a transfer boro atanga woche bere nafuru chete ono ti o muso ka sa ko ala ba o drama o ma ni o muso ma ni ngani dila ka do ali chete ay ko fala إذا صلحت مرياتها موسى وصمت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها دخلت جنة ربها دخلت جنة ربها دخلت جنة ربها. Kirana Furaina sallallahu alaihi wasallam ambali ba ko ni muso no kasi ka se fada lunde kasi ka sundo aseni ka jagabo aseni ka baka afuke kana bato o muso adisa do ko dakalati jannata rabbiha o dakalati jannata rabbiha no ka fo ngamo fo abe fo ko jawabul shati jumay kini ka keta mina mi ki donc bilu rafo ni muso ka so oluma kila bani ka jumɛn fɔ ko wa ato atiba laha ka muso seni ko ka afuruje kana bato o kila laha comme furube ka le muso alkiyama lo ko le dine so juma gege donc o wa disa o juro foranye kale ni muso na akana da seni ma ka kunso akana da a sanza awa hejike wori a na furo jagabo mais ni muso furuke na furu wala ni furuke ko kale ma ya fa muso sama ya kono sika do li ko sama ya kono at sika do al dino ko parce que at sika do al dino ko yoro di mero parce que furuke o ka ma ya fa muso donc o robo so bilu may olu ambera de dalali kan chefere o nya fere ma muso de may ni ngara ko comme bela muso tali dine soro o te fo chetali dine soro da amasia muso ra be muso ali dine soro be si achera parce que jela ko sallallahu alaihi wasallam ko muso ni muso ka ba dina furu chema ali Europa kana bato o ti ma jabu ya be ka ki fuje taka nanga fo sharia kumaro sadi muso ni ikibi dendira furu chema afache muso raba dendira chema ala fa de muso ko aketa o dala sokwe chema fro afo muso kelo mo ko aketa normalement sharia ko no muso kan ka cheta kan la bodo fatita parce que ayoro no robi faketa sharia te de muso mukabi nale baba dina mo la fo kana de se furuma ale be se ka jara ma so de ko so de ma so furura mais de ka ba do furura ale ta jara ma ko ra boro ja jana ma ni muso ke al dina so na jara ma so be ro so am so ni muso mi sei ya fo ma ko le bi na ma sulo ya fo ma ka le sulo na ka ka a bara kera ni saka yelema ka wuri tobu ya fo le muso ma yi ya jara ko ba muso jara kamo ja ayra ko ni nga ya mo jur kele grana muso ya sen ko
وحفظت فرجا وطاعت زوجا دخلت جنة ربها دخلت جنة ربها دخلت جنة ربها Chajori Cobra Teleke na Musuya o Mrafu Musubaka with a city of Gabi Baba. Chajori no bra shooting a Musoma from Rafoka Suno Gabi Baka Suno. And that care or Grafra yet Bekoso. And that care Anamuso Yakra General Franzia and Klekanamusa. Worry, Zolata Semika, Rata, Baramike, or worry, I will go Kana shaking, shaking my Naramajaga, Sumitia Musuma, shaking. Kubiako, Alocason, Diadema, Alocason Mana, Avo, Reali Muso, Nisuka Koro, Jemmy Kodo Musuma. Il est là que quelqu'un a le mur au cousson. Ali lumina ora ile ka forma ka wuli ka siri ka moja aska bi kuma kana mewa an be wuli ni ka ye an vanya an be ba je ay te kuma ka ba muso ya ka ba muso ni ni seleri ka to ni ay ma wuli ka siri ke olo ko so ni ka wa so an be alu ko le misiri ye an be aso ko le misiri be alu ko ni fiti siri ka se be almeri yo go be ro ni akoro be wuli ka ni an be wuli ni ka wuli mais nana na ya bawusoi an faje di ban bawusoi jebele ko amaso ka fitini bla se ka to ke ba ko pourquoi fitini se ka to ke mama na sirke ni an bra bo lo ran na ngre so francia an bra le muso jema e radio ya u ya bra do ile o ya ilo ko muso na ko abara ke kana wodima ni muso ma wodima e be na fendi ga muso ba parce que muso ma wodima haram والله بلت عليها حرام شريعة كله وما فيروس يسمو من نايل كفوا ما بفوجنا لو ما شريعة كله بدأنا بقول واتي لكايا لمسوينا جماعة مسوينا جماعة كتير كلا صلى الله عليه وسلم كلا تفرن دلنا أنا مسوي فراوته وورتيني كديجة الكبرى كانوا بيا كلام بيا أويسوا بفاي بيريا بدأ كلا مسوي وورتيني أنا كلا أنا فرامي كمسونا فرا كلا بابي كلا أنا لفو كلا وانا فرا أبلو جيل كونيا فلا كديجة الفرو بلو كم إيه يرى الله رسول إلى فقدان دليل وفقدان بنت سكانو ni worti e bina o furu ka taga mini a bala ni browa a fere ya boy dese o koro ko mu su daga wa muso e be se mu korowa ko ko ka ira le ko ya fu ka ira le ko kadi jatu ka a furu na furu c'était kira e mi ke a ira furu na furu aka o boko di kilama ko muhammadu ko momina yeli mna yo wa dinya mo ma ka ko ya furu na furu be na fi mais o kira we kila ma fo longere kadija to ko kadija to a worda ma islam ya ko mi kana ave kila be wuli ka sama ya ko irasi kadija to a worta kadira rasul ma ko rasul prabi di ma ko wajja kila na muso to ni te kana na fro ban kadija to na fro ba kana kadija to ba fo ne ka mo che o kila we oni kadija to be se ka semene tate mene bashi to ya miko ka kila to kila furu kono ko me bar rasul te se kitele avec kabakun leta ka obla akono la ka falu ka wosir bu ka ko ko ase kila tile nyam o kila sallallahu alaihi wasallam ola ko sallallahu ko kadija ba ko nyako so na kila ko na nyam ma Pole koso ko chela maseka muso bereta ka fukatia
Kadija tu fura waati min na Kadija tu sira sisan ni bi naani mais cɛla a bɛ tugun a bɛ se an fa Ayisa ɲɛnɛ ka dɔrɔn ka Kadija tu tɔgɔ duman fɔ waati bɛɛ lajɛlen kelen Kadija o kelen tɛ k'an ba Ayisa rɔ o kelen yɛrɛ ko yɔrɔ cɛla a b'a fɔ mɔgɔw ko Mamadu ile no ka Ayisa ka mamutini ɲɛna da waati bɛɛ i nana Ayisa tu fura ko i nana Abu Juma fura de fura ni suguro ko cɛ mais bi n'a b'a fɔ ko an bɛna kuma an da ko i ka Faransiya parce que Ala ko Kuranɛ haya dɔ kɔnɔ ko faman arada an zikrina fa inna lahu ma'ishatan dinka ko ni mɔgɔ n'o k'i kɔ don Ala ko ka kɛ ɲɛma o n'an k'an kɔ don Ala ta kura ko an na ɲɛnɛmaya an y'a diɲɛlatigɛ Ala b'a bɛlɛya ka d'an ma anya nyemaya ala wa beleya kadama beleya ruanga anya flaka villa min wulo anya flaka étage min wulo anya flaka koko ke anya sawoma nande kase kake wallahi nanga fo gambe awno problème nyayi kala dakara mo ko fe ikina wajudi di fe iri ya problème wuyireli naka ke muso ya problème yireli naka ke ile chei ya problème yireli Kramoche, ni ka fa bilato o ko fa e wato ya ko nya ini nawro wallahi kamila ya funyere a biya wasa nyere nyama ke sarakai wasa nyere ewa ile wato sa nyere ngara sarakai Kramoche ile ka suje ga imuzo ma ana burugozo ala bi ga here dimo wallahi muso hakemi ka o jago yale che muso hakemi ka ikana sutira muso ma ana burugozo ile fene muso ikana sutira i chema ko bravo ka fait no saka de ma vie ba ka saka da ko je vais le montrer wo ay ma jabere a kan woro wati da ni ki bam kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ayama mara ko muso rafadat zawjaha ko ni muso ki ba a chero sufe ko la anata malaika ta tusbiya ko ala be mbele ke ibra ko muso da fo ka ta wati muso ko ala be mbele ke ibra Allahumma anjibna min jahannam ya rabbi anjibna min jahannam anjibna min jahannam ya rabbi anjibna voilà andi la kumara bebe ni komi shuka ko le ujibu ko de islara tu bale ka ronda tahay même yu yoro yi anga ka lu ka atasi su ko muso no ki ban a chero sufe ko ala be mele ke ibra ka o ka da ga du sebe o dawli korodi ibra da bara ni ke kana furu soro o ne furu ala tina baraka do woro ibra ko do ko goro akaira worsuro ko ina ta na fara kaira do ko ina fara ni wor ko mi mais bala do gra worsuro am bela jeni ika bela jeni mani ba a ko problème ana ayra lo aya problème ke ya ayra la ayra problème ke ya ayra wa wakazalik arafa musuta koro nyamba ana fara ayina kuma do yi koro ngo adisa do yi afra mo ko adisul qasu adisa o fara ko mi no fo no kele te pelero adisa do ye afra ko adiso am adisa o kila wa adisa o fara o belaje ni takole o salama belaje ni takole adisa do foni bayno lana dayana safia bayno lana dayana safia bayno lana dayana safia amu wi
masraro fane bayana safiya ya sergite fasra maruya bayana safiya ya furugite fa musoro ya bayana safiya ya fasheru duya bayana safiya ya songite rufa bayana safiya ya ziyimite rufa bayana safiya mala badole ba amba kunya ya bayana safiya ya masraro fane bayana safiya bayana safiya ya masraro fane bayana safiya bayana safiya Adisa doye ko adisu kasu de am. Adisa doye kila na fura musulma ben keni muso beta kumakani. Adisa doye kila na o adisa fura directement cheima mais keni muso biyo kono afro lo arabu kayro adisa foto yoro ko adisu ko kila na adisa mu fura ko adisa fo muso ilema. Afoni kila bolo wi ke ko ayama mara ati rafadati zawjaha. Ko muso no ki ba achero. ko la nati hal malaika ata tusbiha ko ala be meleke iblaka o muso dan fu ka ta ka du sembe adisa we afani muso ilema mais keni muso be akambe adisa est-ce que muso kele pele sutigra chema chefina sutigra muso ima donc adisa we afani muso ima parce que kila o wati la muso ile ke o kala ka cheya kila na adisa fora muso ima o rame o finete le ko e fene ki ba ale muso ro ko ala fene be meleke iblaka ile chefina ba ni muso ki ban a chero a juru mu misrora chefe ni ki ban I musoro ni foi tira I fina o juru mo woni so ambia kawo donc aya robe furu yisara am ko kumbere ya ay nyo muso yi tira kumbere kedo wali tira sallallahu alaihi wasallam ko tira ko salama ya ji ko ni nzere la katimi mais ko ni ko jene ya ko tira se ka jene ya dabla kila ko tira se ka jene ya dabla o foni bro sabaro sin jira ko i kaka mi ko kini si jira ko kala se ka jene ya dabla kala ina jene yake dono o fa jene ya dabla no ma mi ko jahannama de no be kila ko chema imanu ya ni serra ko ki esuno la ko oho ki ya jaga bora mais ko jene ya la dile ti se ka jene ya dabla bo ko te ko ni ki imanu ya kila ko ako chema ko ye jene ya kera ye jene ya kera musumina o ko jende ko ye jene ya kera musumina ko dota dele ko dota bamsole ko dota dogonle ko yala o ko ni doka jene ya ile bamsole ko be jayewa an ko tira ko de sowma ko ni doka bamsole ile bamsole ko be jayewa ko de jayewa ko doka ile bamsole ko be jayewa ko de jayewa ah kilo ko kara mo to ila kilo ro bo ke so ko kayewa ako tira ko bonti na jere yake bonti na jere yake donc o ray go so ay mi fura am bade ni ay an zabiri o lo go so fu agbele ambra fo siseri oni muso ni ka be dentra ka di chema fa cheta luata de muso ka be ka fu cheta faketa luata dinisho kabiri ka fuketi o muso fene ni muso a wor ka kaburu sharia kono ni muso ka ke wortigi mu fo che fandale che muso be se ka jaga boka dia che fanda sharia kono muso che il est à peu près 200 € sur la supposons il est 200 € sur roi et à 200 € mini ça mena il ma wala ti leburu muso bara mina 2000 € sur roi o 2000 € sur roi muso wuru ni muso afle ka wori jaga bo sana wa wori jaga di doma koka aka nga di mo ma juyo fo wala ke fanda mi aka lu su ba nanga o hikma rogbe mais il est wori tigi ni ka ki ya jaga bora I muso mi ka sokono itese ki ya wori jaga di muso ma pourquoi nu muso ka ke fanda itese ki ya wori jaga dama parce que sharia kono wori ka ka an wuburu nan ka ke wori tigi muso ita hakemi anda wurlo ni wurga ke muso yi buranda hake ke muso aworo anda hake wa donc ni ka sudira ma ira wur ko so sabe diga ka tonyo ni mi ka karano ay wo dabla wa haram di I bese ka kuma duwe fay ni bese ka kuma kay fay ne mi bese ka
bon aya ko ngula nigari kansa ya ira kuma shan fa ira ka ira nige inna la alo o ira te o fi yo fa lo ka ndaka ba yile ko ka jimi ko be ja bi se ka mi euro ba bi se ka 100 euro ha Ambanya muso namna tasila ye wasia anyi ala darila namna tasila ye vitasibi wala namna ta kuma sabati kabura faina namna ta precisa sisani ala na yosalo mereka namna ta jininga Adel sora tuma ala na yosalo mereka namna ta jininga ana furuta tuma ala na yosalo mereka namna ta jininga asir pana ser kitima ala na yosalo mereka namna ta jininga Allah kitima ala na yosalo mereka namna ta jininga ana furuta kitima ala na yosalo mereka namna ta jininga ana furuta tuma ala na yosalo mereka namna ta jininga ana badal kitima ala na yosalo mereka namna ta jininga Allahumma sabbi Allahumma ya Muhammad wali Allahumma ya Muhammad wali donc on regoso amena pour datmu parce que way plus ndoni donc ay mi France la mani c'est du melo franc o sharia ko mi kila ko ma ana ga barake wulira amena anda jati filmla angu amena zi kanda nyilma jati filmla sama ga barake kumina ole ka ke ala kuma ke ali kila kuma sallallahu alaihi wasallam kila do ko sallallahu alaihi wa tira ko mena saka fin ayuru ko madama ko nay ka barake ora no alquran ay ke sika fin ko fin Muhammad ko donc amra kila kuma kay to emike ole bra ko shamba aya bina mati ko ro ko muso de ko nyama ko de ke nyama ko sura ko de hakiri abogati ko akiri de jara ko ele ko sura kana ko de wari le ka wate funya sura de mai mu kam waje itoro wanda sinini wanda bilari le mu wallahi bila nasidatu asela bila ta nasinya nyira ibila ta shawara no kan wajere nyaka no ko nya bu fokra waja bela nya mi do me angra mo sala ko bela be amba nya mi do me ko daga nya mi do me ha ile bela ta ko ile wonu ko mi do wala rafa ile ko ka albisala sutra dama donc wolu yoray albi ala limen ya dama ko shman baye ay brokara ka ko wolu chele wolu te chemu wallahi bilatallahi ko shman bale ay na bro mu ira bro aye chere le kani ku be ile bi ta do ina soro aki jama muso ma ko lo ko so me amabe ka o koke ile ta muso ina soro o bro lan ko na ka lo chere bra ku mi kena a ko me na chie ka baro ni muso ka fatima ko me na chie ka baro be aye be o jati lo ke ali mo nyani ha fa le tira sa ka fa no ka fu ikara a be na chie ko me na chie ka baro o be na fa muso bro kamina kamo jani mo nyani bi o korolo ira me wolu ko wi ani nyonje shamamba wolu lan fursa ko ya ani nyonje ele rek ya fulle don ta ile ta fe ale che muso ko na furna ba ja kay be ta so ko che bi nyawo do ko fe ami ko so ko ne mo de na ko so ko ka abe to e ga bele ya donc ile le bi ya fursa wati do ira ka to ya fursa wati basi al bi libene ya ka o dama ala bo abra ba so ba de so be la hina ala bo
اللهم اغفر لها واصلها بفضلك درجة واصلها بفضلك درجة واصلها بفضلك درجة واصلها بفضلك درجة واصلها بفضلك اللهم اصلها بفضلك درجة. Ni bɛɛ ka question kelen poser kun a ko ni b'a ni kɔnɔ fili han mais fo ka poser yala ko ni muso bolo ka kɛ juro yala a ma dan cɛ sɔmɔ yɔrɔ min ou bien ko seri ma daga n'a ye bon an ma ka maga i la an ma ka muso seri dɔ ma ka bara i la bon ni b'a ni kɔnɔ fili sa comme ayi do tora ayi bolo tora jira ye banque la ka dama fa yo do o bonya do di أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيوة أنا كرام بلا واسباسي question ba jamina question jabi question brete wore ni muso ka ko ro sharia ta ta yisama o sharia kelen la dara muso ka di siri ama bo muso ra fale kini seri mais chela cheni de kami o gan le wore kana kana di muso ma fa kini seri naka ka sungaro e muso fana te sundo men sungaro ka ba be sundu sara mais oni dogoni te fangele fo wo yere ci a janno na fo ka ta na te ba abse ka ko be ka ali muso be se ka to ko ni ro ka ta sadiata ka astaghfirullah ka la ilaha illallah ka sodi ke ka yere ratanga wala ma ka yere madu alara mi seri ati se ko ke mi sun ati se ko do men sungaro ka ba sara ma mi dogoni abse ka ba model peke ka dima problème foi toro a dogoni ati le asrama ya chen ati ya seri chen ati ya wurdi chen ati ya kalwa chen mi to makadama Allah kan ko taba mi ko ani na panaka amna muru Allah kan ani karando ikera yero ko maye ka fron ni so ja maye mo mayle moy sunya na Allah taala aba mi ko ni makadama Allah kan aba don na kadija ta ni la promano ando do na kadija ta vraiment la promana kan ni amba de musura Allah kan akina amba de musura Allah kan na kadija ta ba ko fo na kadija ta ke ko bu ka chila kanu de quoi moi je n'ai pas il n'a pas que toi qui me fais de toi que là là tu là ma toi qui me fais toi que là là tu là pour aller a doy bonne alara donc ça moi tiens à voir comment là ala tu là toi doy ni ala beni a toi doy ni fait doy beni a toi doy na kadijata na madina makan sungurde kai kai ko nga kai rasiri konna ya Muhammadu jako juguni ile to otman do laraba no kana wa fa ko alamul yakin afa ko ay tega fo ko e ka jani katimi e timi a o sebe afa konna ya misbahul huda awo sebe awo bla alamul izi awo sebe fuko bla o to mi wani shiara o fara wani jara Allah ko taka Muhammadu to da baka ke to ke metla to ke donc o kera muso preta bonya le ko so kramo cheba kuma 40 kera minute mois matigi shukele 40 kera minute mois ko aba ira ka fo ni muso ko boy ka ba jena muso makaba nuholu ay ba ta bade nyale kay ba ta numa yale kay na boro adama lu ay ba na ko mi kay bade muso ni wala abwa makati dunya ka ni dunya na ko no fe na fe bien qur'ana ba kara ya si ba kara hine do ile ni ka di amma ni ka mi jimi ni shu wasora shu to irabi ni bade je se ni kanite ni koroche se ni kanite ni bade muso ke se ni kamike mais shu mi ni ko maka wira ni mo masura ka wi nyonga ka wi fana ta kishilole nanda sa bo wi ma Allah ka cela ni nga na ko ko kabla ma fsa ni kabla bien kabla mi manina ya sa ya ba to yiko mais jeni de ta saraka bo fana bi ka mi no holu butaka ole muso fuche ole ko na ko boy mala ni te to so mi ka ka bemna ma Allah ka ta bemna ma Allah ka rambo fana ji fora wati de ka ta ka baraka ne ko no ya ma Allah ka ni ka ta ka baraka ne karana metara de karambo che sa karana ate sa karana akandi akamandi asekura ate sekura Allah ma ko tora karambo che wato jini ngara nyami makaburu kono ifra jini ngara tele qur'ana na wala fora wala nasalana al-mursalin wala nasalana allazina ursila ilayhim amena nyini ngali ke
alu cela se moira amena nyingali ke alu nabi ni maira amena nyingali ke lay gawsu ni ko ko karam ko dem bera ambena deninga wala nasara nan le ko sira ile tin ay fana chini ko mima amena wa ko winyinga sira mai nyingali mi ambele makrenya nimla to ite kelenye saya ke to ye kelenye kaburu bo to ye kelenye fade gbembre ke to kelenye shula ser to kelenye shuko to kelenye shulla to kaburu kelenye fani gbɛɛ bɛna wa bɔ an ɲada k'an la ka biriki la an dara ka wa k'i tigɛ i teri cɛ walama i kɔrɔ cɛ walama i kɔrɔ cɛ teri cɛ walama i kɔrɔ cɛ dɔgɔ cɛ a fɔtɔ le ɲɛna ko a ye boli ko wa ko n ko ninnu dɔ ya o le wa sɔrɔ bi tigɛ la walama papiye tigɛ la farakuru lanu kɔnɔ ka na la kaburu kɔnɔ o y'a sɔrɔ ile wajida bela sera de wala mone wasura ile kelepe ye kaka la wati na mere kai kaka flashi kima ay kaka flashi kima ata fo ite lumi fo ma wa'ada arrahman wa suraka al-mursalun sama site kaka lumi fo anu ngene pari ka fo londo bina se lumi na dabena gbere ni semena kuma buru bina seri yadi sama site ka ko karami ka wodo na wodo am sultan sa lo na ja olo oleni meni ka chela kuma kay fla kuma kay te kuma kambaile chela ko al-qiyama inma mautu ahadukum qiyamatuhu pay makiyama yewa ay makiyama ye pay do salon wala ita kiyama lolo ja adama de ni ka salon na ko ila ita kaburu ko ja ita kiyama lolo ba adam na olo ko kaba alu yana kwa lawa ta dama de tri yale wa sila ile na ina kata ayo note ala ba babara EDF ma fri alu facture ya aya patron ma fri ya salaire alu re ma fri ya salaire ala le wato fri alu babara ro sira mai angara no ndege kele bella lu ko kaburo wakati mina ibade ka kay buwa kato idoka ka kay buwa kato ifruche ka kay buwa kato ifrumuso ka kay buwa kato ambe basisa ka chenye na jigi wahida bela sera de wala mone ambito ni ta sere fana seri baraji bela sera de wala mone anita la mo ya tu baraji bela sera de wala mone anita mo den deme baraji bela sera de wala mone ka chenye ki ka sisa yena ka mene sa yena ka ngurule awwal kamani wa akhir ka jufatan khazra ifu idamna ma ka fuyi fo man yoni to miningele wala ko so Allah ko adama de makura na kono ko kutila insan adama de no ko ja ile dangani ak masro ni kafiri le fe fu le dangani mena do ni le dangana ma akfarahu mena ni dangana min ay shay'in khalaqahu edani ka bo mena no ba ye yoro no ba ya mina o ki kama wawo ka ke mi shitao ki ba ala ta ka kuma ma akfarahu mena ni kafira min ay shay'in khalaqahu edani ka bo mena no min nutifatin ja ile foni man yun fichi penero ala na o le dana ki ka we fakandara ko kama ki dandan chora ay jara ka fan ka wala ka ni ka tu kono me ka hakiri do dilema modu ma ka nyongo me ka ko bonya ka hakiri do di ma mi ato ile sigo ka hakiri do di ma ye bondo ka lo ka fo londo agbara londo anawa ka lo ja do sanfe ja do dugo ma hakiri ma ka wa ku ila la fo ka oro ni vantatere ka waya fonyo waya vantatere ka waya fonyo waya amo korolo kolondo adi kolondo abo kolondo ku ya jan kolondo ku ya sunu kolondo ra ku bina na ban fani gbero ku akwilla ko fembe o bina to koye ara mo chesi na flani de ka saka mission wa kelen to ni de ma hinesi ma ate si ma ita tebre isane lo mina fe gabilo bela sera de wala mone ibe to kaburu la igele bela sera de wala mone nakarjan dia miliardo gitu bela sera de wala mone ni mo bere bere masra la ila la tega ka dilema bela sera de wala mone bela sera de wala bikara modin bere bere alu bro kana la ila la wa duro bla ka ya sikara atbana ni mo mtasane la ila la ma ka ya si makara o ka todi rama ande tasabiata la ilaha illallah ya wa duro bla ka ya na bla che mo mi boto kana be ya wa duro bla ma itanti boyoro lo de anato kilometer ya wa duro bla dafa to tena dafa imalo de odmana sobe
ol so tijani am waya jugo do nyani fo ka takata na tembe le ko so wi ko ko ka la ilaha illallah shiya kemeke lomo lo so ma ikaba ye so ni shiya kemeke ikaba ya stafu laike men nanga o ko te sankora wa be na wa durum la ano ya ma Allah o ka no ya ma Allah o ka aywa ande ka kamila sama sia karanka mamba de musura hinene ole wore parce que jeri do ye o ta Allah dara kire mo do makati mo do ka ni ka fo agbana mo ira ka soro tingale Allah dari do ye Allah chela karamo cheto ni karana wolo la fa na afora fa fo ko bade be na bori bade nya ko la ira ka fo bade nya asuru fo ka taka dana timi mo do ka sa o mo do ta Allah dari fa katimi mo do taka mo do ye Allah yɛrɛ o ta Allah dari fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ dɔ kan ana ɲa ka taa Allah taala Allah ka mais kuranna bɛɛ kɔnɔ ayiwa filɛ lɔnnibaga ta place dini lɔnnibaga place kelen min dini lɔnnibaga ma kuranna kɔnɔ fo ka bonya parce que wurudili sɔrɔ a lɔnnibaga de la Allah dari sɔrɔ a lɔnnibaga de la yɛrɛ sɔrɔ a la mais Allah n'a jeli bonya na kuranna kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan ana Allah dari baga de bonya na ka tɛmɛ bɛɛ kan k'an kɛ Allah dari baga Allah o ka salama ya Allah dari lo la ilaha illallah o kɛ mɔgɔ karana ya ka mɔgɔ mi karana ya ka la ilaha illallah wurudi faru ira kana wa dalo ay juru kɛra tere kɔnɔ ay astaghfirullah wurudi ay kana lo ay juru kɛra tere kɔnɔ ay soli ke cɛla Muhammadu ye ay kana dalo ay juru le kɛra tere kɔnɔ o wurudi saba أنا ميرا صالحا من زكريا وهو مؤمن فلا يهيهنه حياة طيبة فلا يهيهنه حياة طيبة فلا يهيهنه Ramocha ole forani don chela sato ko na wudili nani le to ay bro Ramocha ba kuma do fo chingali adama de akara mo jonya irele chela sato ko sayyidina ali ma ko bi asli mais sayyidina ali ina na koronya nyina ina na ya de bi o kani bismillahir rahmanir rahim o wani kara astaghfirullah so o wani kara salatu ala nabi la o wani kara la ilaha illallah akoko sayyidina ali fete ngofa mi aboko wudili nani bo sara may o ba da be ma bi o wudili nani da bonu wudili be ka no ya ma allah o kan no ya ma allah o kan anya sa ba to ka hinara allah o kan abarza ko kan no ya allah o kan ala dar mi ba kay so ya mi ba kay ngi mala allah la tam ko ma mi arandu go la horma ka hinara allah o kan ka do chela ni nabi mi no ulu lang mi la horma ka hinara allah o kan صلي على محمد